Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. First of all, I'd like to thank Victory Life Church and Pastor John for having us here. Pertama-tama saya mau terima kasih untuk Victory Church dan juga Pastor John. At the first sip of the coffee and when the first music note was played, I feel the presence of God. Dari seruputan kopi pertama sampai musik pertama berbunyi, saya rasakan hadirat Tuhan. And more importantly, we are from Singapore, but when we come here, it feels like home. Dan memang sih kita datang dari Singapura, tapi ketika sampai di sini tuh rasanya seperti di rumah. I'd like to formally introduce myself. Saya mau secara resmi memperkenalkan diri saya. Yeah, I know it said Winston, it said Wikyong, but I think it's a bit hard to say. My name is actually Winston. Memang tadi tertulis namanya Wikyong, tapi lebih mudah kalau misalnya panggil saja dengan nama Winston. We're from City Harvest Church from Singapore. Kita dari City Harvest Church di Singapura. During this weekend, we came with Pastor Kong Hee. Nah, sepanjang akhir pekan ini saya panggilnya Kong Hee. Over the past few days, we had a crusade, a healing crusade in the stadium. Nah, beberapa hari kemarin itu kita ada KKR di stadion. Many miracles happened, many people were healed. Ada banyak sekali mujizat terjadi, banyak orang yang disembuhkan. Let's give God a big hand. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. So not only are we from City Harvest Church, for me and some of the members here, we are also from Missio Dei Harvest. Mission, just call it a mission team. Oke. Dan memang bukan dari tim kita, saya dan tim ini bukan hanya dari City Harvest, tapi juga dari mission team. So for us, we actually come to this part of Indonesia several times a year. Jadi memang khususnya tim kita selalu datang di bagian timur dari Indonesia beberapa kali dalam satu tahun. For me personally, this is my third time in Kupang. Nah, ini justru 3 kali saya ada di Kupang. I think for Ryan, this is your second time in Kupang. Mungkin Ryan 2 kali ya sudah di Kupang. For me myself, I didn't only minister here. I went to Soe, which is about 3 hours drive from here. Nah, bukan cuma di sini, waktu itu saya juga sempat ke Soe, sekitar 3 jam dari sini. Earlier in May, I actually came to Kupang. I went to Soe, and I drove another 3 hours into a village called Fatukopa. Nah, iya bulan Mei itu. Jadi dari sini 3 jam ke Soe, habis itu 3 jam lagi ke Fatukopa. There was a lot of story that happened at Fatukopa. Wah, ada banyak sekali cerita yang terjadi di sana. If there's another chance on another day, I would love to share the story there. Nah, kalau ada kerja lagi dan ada kejadian lagi, nanti akan saya bagian lagi ceritanya. But right now, again, I would like to invite my team to stand up. Nah, tapi saat ini saya mau mengundang tim saya untuk bangkit berdiri. I'd like them to turn around. Saya mau mereka menghadap. Okay, so I will introduce them from my right all the way to the center. Saya akan perkenalkan dari sisi kanan ke That will sebelah be kiri. Carlton there. Let's give you a big hand. Carlton, Counten, Louisa, Lisa, Sally, Sally, Sharon, Sharon, Wendy, Wendy, Jeannie, Ginny, Ryan, Ryan, and my son, dan Aiden. dan sanak saya Evan. You can take a Oke, seat. boleh duduk. Just to let you all know, I know the next statement I say will sound a bit strange. Nah, mungkin sekedar peringatan saya, mungkin statement berikut akan terdengar aneh. I think Indonesian ladies are the best Mungkin wanita Indonesia itu yang terbaik. because I married one. Karena saya menikahi satu orang Indonesia nih. My wife is from Indonesia. Istri saya orang Indonesia. My wife is from Jakarta. Jakarta. Oh, istri saya dari Yogyakarta, istrinya, bukan istri saya, istrinya. So my son is actually half Indonesian. Jadi anak saya itu setengah Indonesia. Hey, so he got half Indonesian blood in him. Nah, ada setengah darah Indonesia di dalam dia. Okay, before I share the word of God, Sebelum saya bagikan firman Tuhan, I need to say that actually all our members have gone through their own individual life story as well. nah tim saya ini juga setiap masing-masing itu punya cerita-ceritanya sendiri. Before I start, I would like to invite one of my sister here, Jeannie, to come out to share her life story. Nah, sebelum mulai saya mau undang saudara saya Ginny untuk maju dan ceritakan kisah hidupnya. Let's give Jeannie a big hand. Berikan tepuk tangan untuk Ginny. Hi, good morning. Selamat pagi semuanya. My name is Jeannie once again. Saya Ginny. Very happy to be here with all of you. Senang sekali bisa ada di sini dengan saudara semua. So, thank you. So my life story. So
after getting married, 2 years into the marriage, right? Setelah menikah sudah 2 tahun berjalan, My husband and I, we felt that, hey, it's time to have a baby. akhirnya kita memutuskan, kayaknya saatnya punya bayi nih. Yeah, so we started trying. Dan kita mencoba. But after 6 months, nothing happened. Sudah 6 bulan tapi tidak ada yang terjadi. So we went to a doctor Kita pergi ke dokter to get some advice. untuk minta nasihat. Unfortunately, Sayangnya, the report wasn't positive. nah infonya ini beritanya sangat kurang baik. The doctor advised us Dokter menasihati kami, to go through some procedures ada beberapa prosedur yang harus dilalui to increase the chance of getting pregnant. untuk menaiki kemungkinan bisa hamil. So we went through it. Dan ya sudah kita lakukan. So first round, Ronde pertama, we got pregnant. kita hamil. But the joy did not last. Tapi sukacitanya tidak berlangsung lama. 8 weeks later, 8 minggu kemudian, we lose the baby. kita kehilangan bayi tersebut. We were sad, Sangat sedih, we were disappointed, kami sangat kecewa juga. we were even a little angry with God. Kita mungkin sedikit agak marah juga sama Tuhan. We asked questions like, God, Kita tanya nih, Tuhan, why did you give us this joy kenapa Tuhan kok kasih ini anaknya? and then take it away from Terus habis us? itu kasih ambil lah ini. Were there answers to these questions? Apakah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? No, Ya, sepertinya tidak, pertanyaannya tidak it was dijawab. silent. Dan ada hening saja. So after I rested, I recovered, Setelah saya beristirahat, saya pulih, I went back to church. saya kembali lagi ke gereja. There was a Sunday. Hari Minggu waktu itu. Pastor Kong gave an altar call. Jadi Pastor Tom ada sebuah altar call di situ. Couples who want to have babies Pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak and have difficulties, dan mempunyai kesulitan. we want to pray for you. Kami mau secara khusus berdoa untuk So saudara. come forward. Jadi tolonglah maju. And so my husband and I knew that it's us. We Akhirnya had to respond. suami dan saya, oke, ada kesempatan ini, kita maju ke depan. So we went forward for prayer. Kita jalan ke depan untuk berdoa. A pastor prayed for us. Pastor sudah berdoa untuk kita. As the pastor was praying for us, Dan ketika pastor berdoa pada kita, a verse came to us. ada suara yang datang kepada kita. Jeremiah 29 verse 11. Jeremia 29 ayat yang ke-11. For I know the thoughts towards you, Karena aku dalam pikiranku terhadap engkau ya, thoughts of peace and not of evil, yang tentang damai dan bukan hal yang buruk, to give you a future and a untuk hope. memberikan masa depan yang cerah. We knew that verse was for us. Kita tahu kalau ayat itu untuk kita We claim it. dan kita ambil itu. We believe it. Kita percaya terhadap itu. So after that, we went through a few more rounds of procedures. Akhirnya kita melalui lagi proses yang beberapa proses berikutnya. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. But we kept claiming the verse, right? Tapi kami terus mengimani ayat itu. We said, we believe God, our future is in you. Kita bilang, Tuhan, masa depan kita ada di We Engkau. will have a family Kita serahkan kepada keluarga with ini. children. Kita juga pengen ada anak-anak juga. So after that few rounds of procedures, Akhirnya beberapa proses prosedur tersebut dijalani, nothing happened. tetap tidak ada yang terjadi. We said, my husband and I, we said, we take a break. Dan akhirnya suami dan saya bilang, oke, kita istirahat dulu. But we kept believing and praying. Tapi kita tetap percaya dan tetap berdoa. And who knows? Dan siapa tahu, 3 months after we stopped having 3 months after taking a break from the procedures, setelah 3 bulan setelah berhenti dari prosedur-prosedur itu, I got pregnant. akhirnya hamil. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. But because I lose the first baby, Tapi karena saya sempat kehilangan bayi yang pertama, fear started creeping in me. ada rasa takut yang mulai menggerogoti saya. I was afraid. Saya sangat takut. God, will you take away this joy Tuhan akan again? ambil ini anak Leko. But God reminded me of that verse He gave me. Tapi Tuhan ingatkan pada ayat itu lagi. Jeremiah 29 verse Yeremia 11. 29 ayat 11 For I know the itu. thoughts Saya towards you, percaya bahwa mikir thoughts semua of hal peace itu and baik, not of evil, bukan hal yang to buruk, give you a future untuk and a hope. memberikan masa depan yang penuh harapan. Every time when there's a negative thought that came into my Setiap mind, kali ada pikiran negatif di dalam I diri repeated saya, that verse. saya akan terus ulang I lagi say, di dalam no, pikiran. God says this Tuhan in the word katakan of God. ini di dalam I firman Tuhan. trust and I believe in Saya it. percaya dan saya mengimani itu. And I Dan- gave birth to my first child. Dan saya kira ada anak pertama saya. Yeah. Amen. Amen. But God did not stop there. Tuhan gak berhenti di situ justru. 8 months after, 8 bulan sesudah I itu, got my second baby. ada anak kedua lagi. So that's why God is good all the time. Dan memang Tuhan itu selalu baik setiap All saat. the time, God is good. Setiap saat Tuhan itu baik. Thank you very much. Dan Handing terima the kasih. time back to Kan, business. Pastor. Let's give Jeannie a big hand. Beri tepuk tangan untuk Kak Jenny. God is good.
All the time. God is good. Let's give the time to God right now. Kita berikan waktu untuk Tuhan dulu. Dear Heavenly Father, Ya Tuhan, as we share the word of God, ketika kami membagikan firman Tuhan, I believe the healing anointing is upon Kupang. kami percaya kesembuhan akan turun mengurapi Kupang. This is a special land. Inilah hari yang This Special. is a land where God is so present all the while from 1960s till now. inilah daratan yang Tuhan selalu hadir dari 1960-an sampai sekarang ini. I pray for the healing miracles of God Saya berdoa untuk mujizat kesembuhan Tuhan to continue to manifest in this untuk place. selalu manifestasikan di tempat ini. In Jesus' name I Di dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Today, well, the thing is, the crusade is over. Jadi ya, Technically, KKR sudah selesai kemarin. we know that this is not the end. We will probably come back again and again. Ini bukan akhir, kita akan datang lagi dan lagi. And every time we come, we are having an expectancy that more miracles will continue in this land. Dan ketika kami datang lagi nanti, kita juga mengekspektasikan ada banyak lagi mujizat yang terjadi di sini. Anyway, just want to let you all know I'm a very relaxed person. Ya, perlu kasih tahu, saya beta orangnya agak santai sa. So you all can also relax. Jadi bisa saudara dong santai-santai sa. Have fun. Senang-senang saja. The word of the Lord is actually a fun thing. Ya, firman Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. It's supposed to make you smile. Make you smile. Itu harus membuat, itu justru firman Tuhan membuat kita tersenyum. It's supposed to give you hope. Harus memberikan harapan. So continue smiling. Jadi teruslah tersenyum. Look at your neighbor, turn to your neighbor, your left and right and say, your smile look beautiful today. Lihat kiri kanan nenek, aduh senyum pun gagal Amen. Amin. Today, the title of my message is Jars of Clay. Jadi judul khotbah hari ini adalah Bejana Tanah Liat. If the multimedia team have it. Before that, I would like to share a story. Actually, I like to talk a lot of stories. I like to tell a lot of stories. Jadi sebenarnya ini saya akan menceritakan agak banyak sekali ceritanya. So, once upon a time, there were two fishermen. Pada suatu hari ada dua nelayan. Dua nelayan. So Dua. there were a young fisherman and an old fisherman. Ada nelayan yang muda dan juga ada nelayan yang tua. So they were by the jetty, they were fishing. Jadi mereka ngobrol nih sambil mancing kita. The young fisherman was looking at the old fisherman. Yang muda nih ada lihat yang bab tua nih. The old fisherman was fishing and he was doing something very weird. Nah bab tua lagi santai-santai terus tiba-tiba dia lakukan sesuatu yang aneh. When he fish and he got a fish, he will measure how big and how long the fish is. Jadi setiap kali dia dapat ikan, dia ukur ya seberapa panjang, seberapa lebar. So if the fish is longer than 15 cm, he will throw the fish back into the water. 15. Jadi kalau ikannya itu lebih panjang daripada 15 cm, dia buang lah. If it's smaller than 15 cm, you'll keep the fish. Nah kalau justru lebih kecil dari 15 cm, dia simpan. So throughout that whole afternoon, he keep throwing away the big fish, keeping the small fish. Jadi sepanjang siang dan sore itu dia cuma buang yang besar, terus tapi dia simpan yang kecil. So the young fisherman was looking at the old fisherman and say, why is he doing this? Jadi yang muda dia tengok kok bilang, kok kenapa nih? Because he's an old fisherman, he's very experienced. There must be a lot of wisdom in what he's doing. Nah karena bab tua nih pasti dia penuh dengan hikmat, pasti ada alasan nih kenapa dia begini nih. So he asked the old fisherman, fisherman sir, why are you doing this? Jadi dia tanya toh ke bab tua, bapak kenapa seperti ini nih? Why are you throwing away the big fish and keeping the small fish? Kenapa yang besar dibuang, kok yang kecil disimpan? The old fisherman say, young man, let me tell you why. Jadi dia bilang, anak muda, bekas tahu Because at home, my frying pan is only 15 cm. Karena di rumah penggorengan itu cuma 15 cm sana. So I cannot keep the big fish, I have to throw the... Jadi besok bisa yang besar sudah mah, jadi buang sudah. But why am I saying this story? Jadi kenapa beta bagikan cerita ini? Do you realize that every one of our heart and our mind is like the frying pan? Jadi kalau saudara sadar, ketumpuk hati dan ketumpuk pikiran itu sama seperti itu penggorengan. So we always need to enlarge our heart and our mind to accept the word of God. Jadi kita harus perbesar kapasitas hati dan bisa menerima ikan yang lebih besar. So today I want to encourage all of you to enlarge your heart, Jadi to kita believe. ajak untuk besarkan hati, percaya.
To have faith, to believe for greater things. Untuk punya iman, untuk percaya. To believe that Abraham will continue to bless. Akan The percaya kalau blessing akan of terus Abraham will come to you. berkat Abraham akan turun kepada engkau. Amen. Let's give God a big Amin. hand. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. It is like what Ginny has went through. Jadi apa yang sudah saudari Jini tadi? There were times of great disappointment. Ada masa-masa di mana penuh dengan kekecewaan. And that's because all of us are like a jar. Karena itu kita ketong tuh seperti bejana. And we are like a jar that is molded by God. Dan ketong tuh seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Let's go to the first verse of the day. Ketong akan lihat di ayat yang pertama. 2 Corinthians 4 chapter 7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Chapter 4 verse 7. I think Oke. Abe can read. Oke. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. We are this jar of clay. Ketong ini adalah bejana tanah liat ini. Our Heavenly Father is molding us every day. Bapa di surga tuh membentuk ketong setiap hari. We are molded in His image. Ketong dibentuk sesuai dengan gambarannya. Just like Abe and myself, we are different. Sama seperti ketong dua, ini ketong ini beda. By the way, how old do you think I am? Coba tebak, beta usia berapa coba? Am I asking a question that I will disappoint myself? Nah, semoga ini jawabannya tidak mengecewakan beta. How old do you think I am? Coba kira-kira usia berapa? Some say 30, some say 45. Some say 45. Actually, I am 45. Memang 45 tahun. I'm 45. Yeah, So that's why my son is quite big already. Jadi memang. But with 45, I still want to be, I can't continue to look young, and I want to continue to serve in the mission field Beta as ingin well. tetap merasa muda, beta tetap ingin terus bisa melayani. A jar of clay is there and is molded all the time. Bejana tanah liat itu ada di situ dan itu terus dibentuk. I'd like to ask you all, do you think that we are meant to be a perfect jar of clay? Nah, sekarang beta mau tanya, apakah menurut saudara dong, ketong tuh diciptakan untuk menjadi bejana yang sempurna? Are we meant to be perfect? Apakah ketong punya tujuan untuk menjadi sempurna? Well, there's another verse that talks about that, and I think you all may be very surprised at the answer. Nah, ada ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang itu dan mungkin akan terkejut dengan dia pun jawab. In Matthew 5 verse 48. Nah, ada di Matius 5 ayat yang ke-48. You can read. Oke. Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. It is surprising because you may be thinking, I cannot be perfect. How can I be perfect like the Father in heaven? Ini yang agak membuat ketong ragu karena kemana ketong bisa sempurna, kemana ketong bisa sama sesempurna Bapa di surga. The actual verse really says this, you shall be perfect, just like your Father in heaven is perfect. Nah, kalau versi yang lebih mendetail dari artinya itu adalah kamu harus menjadi sempurna karena Bapa itu memang sudah sempurna. But the sad thing is, every day you may look at the mirror and you will find so many faults with yourself. Nah, kadang-kadang tuh ketong bisa lihat tiap hari di cermin, ketong lihat ada banyak kekurangan di dalam ketong pun diri. You may be reflecting on your own life and say, I'm just not perfect. Mungkin kadang-kadang ketong refleksikan diri dan bilang, beta tuh son sempurna. Or maybe you're right now sitting here and you're feeling, I'm not worthy. Dan mungkin ada beberapa saudara yang duduk di sini yang bilang, beta tuh son layak. And you feel that you are very disappointed with what you are doing or where you are. Dan mungkin kecewa dengan apa yang sedang dilakukan dan mungkin sedang ada di mana kecewa. I'd like to encourage you with the next few stories they're going to share. Nah, beta mau menguatkan dengan beberapa cerita berikut yang akan beta bagikan juga. There is a perfection we can work towards, and it's a perfection called perfect brokenness. Nah, ada kesempurnaan yang bisa bekerja dengan ketong, itu namanya kesempurnaan yang rusak. A perfect brokenness, that's to be perfectly broken for the Lord. Nah, ada kesempurnaan. Yeah. Oke, nah kalau di terjemahan yang disiapkan itu kehancuran yang hakiki. I want to talk to you about a Bible hero. Beta mau bagi tentang sebuah kisah di Alkitab. He's Elijah. He's a prophet. Itu Nabi Elia. Elijah is a prophet who has performed many miracles, and I'll be sharing some of his stories from 1 King chapter 19. Nah, Elia itu adalah nabi yang melakukan banyak dari mujizat dan ketong akan lihat di kisah di 1 Raja-Raja 19.
He was at a point when Queen Jezebel was threatening his life and he was running away. Nah, ada masa di mana Ratu Jezebel itu menakuti nyawanya dan dia tuh harus kabur. He felt very alone. He felt hopeless. Dia tuh rasanya sendiri sekali dan dia itu sudah hopeless, sudah menyerah, sudah. He was doing the work of God, but he felt that nobody was supporting him. Dia tuh sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi rasanya tuh kayak sudah ada yang mendukung dia. I'm going to share 3 short points about what he did or what happened to him that changed his life. Nah, beta mau bagikan 3 poin yang apa yang terjadi pada dirinya yang mengubahkan hidup dia. The first point, Poin pertama, perfect brokenness allows for moments of surrender. kehancuran yang hakiki memerlukan penyerahan diri. 1 Kings chapter 19 verse 4. Oke, 1 Raja-Raja yang bisa dilihat di monitor. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Do you know that is something that you will feel wouldn't come from a man of God? Saudara-saudara, kalau kata-kata seperti itu tidak keluar dari seseorang yang kita sebut dari anak-anak Tuhan. He actually come to the Lord and says, Lord, take my life. I want to die. I just want to die. Jadi dia cuma datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan ambil bepu nyawaku, lebih mau mati sudah. He say, it is enough. I don't want to do this any longer. Dia bilang, cukup, beta sudah melakukan inilah. Just to check, most of your are Indonesians, right? Ya, cuma memastikan saja. Semuanya di sini orang Indonesia ya? Ya. I am a Singaporean. Saya orang Singapura. The row of ladies and gentlemen are from Singapore. Nah, bagian barisan wanita ini juga mereka orang Singapura. You know, in Singapore we have a national pastime. Nah, di Singapura itu ada waktu senggang nasional. Yeah, Singaporeans like to complain. Kita tuh suka protes-protes. We don't protest to the government where we complain a lot. Kita tuh tidak protes pemerintahan, kita cuma boto-boto sah. Our life is good, but we still complain. Nah, ketong hidup tuh supaya teman ketong kerja hanya boto saja. Every time, everything, things are very expensive. Ketong tuh hari-hari tuh ekspresif sekali. A car is expensive. Moto pun A mahal. house is expensive. Rumah pun mahal School is expensive. Sekolah juga pun mahal Food is expensive. Semuanya mahal sudah. God, why don't you bring me away to another place? Tuhan bawa ketong di tempat lain sah. Do you know that is what Elijah was doing? Nah itu apa yang sebenarnya Elia lakukan. He know what he's supposed to do, but he's complaining. Dia tuh tahu dia harus apa, tapi dia kerja hanya boto-boto sah. But that's the funny thing, and that's the thing that I want you all to know. Nah ini hal yang lucu, tapi ini hal yang beta mau semua tahu. Is God tired of our complaining? Tuhan capek dong dengar ketong boto-boto tuh. That's a good question actually. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Actually, our Lord Jesus, Yesus, Tuhan, is not afraid of us complaining. Nah, Tuhan Yesus tuh dia soalnya takut dengan ketong boto-boto tuh. Our God loves us so much. Tuhan tuh sangat sayang sekali dengan kita. It requires us, as we complain, we must do one more step to surrender our life to God. Ada langkah yang penting. Ketika ketong mau komplain, ketong perlu melangkah dan serahkan kepercayaan penuh pada Tuhan. When Elijah was complaining, Nah, waktu Elia ini protes ya, he was actually giving his life to God as well. dia tuh sebenarnya setelah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. In his heart, he was releasing his faith to God. Dari dalam hatinya tuh dia sebenarnya melepaskan iman kepada Tuhan. Lord, take me. Tuhan ambil sudah. So that is where I want to encourage each one of you. Nah, saat ini tuh beta mau menguatkan saudara-saudara untuk seperti itu. When you come to the end of the ropes, when you come to the situation like Jeannie, when you have gone through a miscarriage, Nah, ketika sudah sampai di jalan buntu, ketika kita dibawa ke situasi seperti saudara Jini, ketika ada keguguran, do you surrender your life to God? apakah lu menyerahkan hidup kepada Tuhan? Do you give your life to God? Apakah menyerahkan hidupnya kembali pada Tuhan? When you actually have that faith to do that, Ketika ada iman untuk dan lakukan, things will start appearing and happening. banyak hal yang sudah mulai muncul dan terjadi. Let's give God a big hand. Tepuk tangan untuk Tuhan.
But a second part will have to come as well. Nah, ada poin kedua juga yang harus datang selain yang tadi. Perfect brokenness allows for moments of dependence. Kehancuran yang hakiki itu memerlukan kebergantungan. Oh, there's a long verse. Maybe you want to read? Ya, oke. Small words. Yeah, Oke. will. Agak panjang nih ya. Nah, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuhkan dia serta berkata, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. If you read that passage, which is a long passage, you notice something happening to Elijah. Nah, kalau kita lihat ayat yang ini memang agak panjang, kita bisa lihat kalau ada sesuatu yang terjadi pada Elia. He was very depressed. He was very down. Dia tuh sangat depresi, dia tuh sangat merasa down. You can imagine him lying in his cave by the side. Nah, dia bisa bayangkan dia tuh berbaring di kepala di menyamping begini. He's complaining, he's grumbling. Dia yang menggerutu, boto-boto. He's hungry, but he don't want to go and look for food. Dia lapar tapi dia justru mau cari makan. But guess what? The angel brought food down to him. Tapi ternyata malaikat datang dan bawa makanan untuk dia. I want to bring you a few thousand years later to now. Nah, kita mau ajak saudara-saudara untuk maju 2000 tahun kemudian ke masa sekarang. Imagine myself 15, 16 years old. Nah, bayangkan saudara Winston ini usia 15-16 tahun. I lying on my bed. Beta ada bareng tempat tidur nih. I'm scrolling my phone. Beta ada scroll di HP. I'm looking at my Instagram. Beta lihat Instagram. I'm looking at my TikTok. Beta ada lihat TikTok juga. Yeah lah, I don't look at Facebook because I'm younger than that. Beta soal buka Facebook, beta agak lebih muda dari itu. And I start seeing people. Oh, they are going for nice holidays. Beta sudah lihat nih orang-orang dong. Dong liburan dong, asik lah. They're going to nice schools, having great friends. Oh, udah pun sekolah pun hebat, dong kawan-kawan juga bye-bye. Oh, they're having boyfriend, girlfriend. I don't have. Aduh, udah punya pacar lah, saudara pacar lah. I'm feeling so sad about Gue myself. sedih, yang bepung diri sendiri. And I'm lying on bed, just feeling sorry for myself. Dan itu cuma di tempat tidur dan saya kasihan yang bepung diri sendiri sudah. And you know what happened? Your father and mother will come. Nah, habis itu bayangkan, bapak yang mama dong ada datang. Hey, go and eat leh. Makanlah. Makan sudah. Mau Leo. I don't want. I'm just Besok so mau makan. sad. Biar sedih. Okay lah, this is your food. Sudah ini lu makan sudah. Eat. Just don't go hungry. Leo. Erang nga, erang ngino. Do you realize that this thing that have happened to Elijah thousands of years ago Bayangkan hal ini nih yang terjadi di Elia ribuan tahun yang lalu. are happening right now every day in this Nah, itu society? juga terjadi sekarang di masyarakat kita sekarang ini juga. A lot of people out there are feeling sorry about themselves. Ada banyak orang luar sana juga merasa kasihan dan dia pun diri sendiri. Every time they're looking and they saying, why is someone else better than me? Hari-hari itu cuma lihat orang lain pun hidup dan kenapa dong lebih baik daripada pun hidup But that is when you need to depend not only on God but on the people around you. Nah, situlah masa di mana bukan cuma bergantung pada Tuhan tapi juga dengan orang-orang di ketongkong sekitar. I'd like you all to look at the person on the left and right and say, you can depend on me. Nah, katakan pada saudara di kiri kanan dan lu bisa bergantung dengan beta. You can depend on me. Oh yeah, you can depend on me. I'm depending on him for this translation. Yes. Yeah. When you come to the Lord and you are feeling sad about everything, you need to know that you can depend on the Lord. Ketika rasa sedih, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan dan kata, saudara pasti bisa bergantung pada Tuhan. God don't always come like an angel like Elijah Tuhan tuh selalu datang seperti malaikat datang ke Elia and give food in front of you like the dan kasih angel. makan kayak makan sudah. But on the other hand, God will bring friends and family who are like angels to your life. Tapi as well. seperti di sisi yang lain juga Tuhan akan kirimkan teman-teman juga untuk datang seperti malaikat juga kepada Elia.
you need to be grateful and look at the people around you. Berasalah bersyukur dan lihat orang-orang di ketemu sekitar. They are the angels of your life. Dong adalah malaikat-malaikat di saudara penghidup. Let's give the angels of your life a big hand. Beri tepuk tangan untuk malaikat-malaikat ketemu penghidup. So as you are a jar of clay, you may be broken. Mungkin saudara seperti bejana, mungkin rusak. You may have to surrender yourself. Mungkin harus menyerahkan diri. You may have to depend on others. Mungkin harus bergantung sama orang lain. There's one last thing you need to do. Ada satu hal lain yang perlu dilakukan. Perfect brokenness allows for moments of repentance. Kehancuran yang hakiki memerlukan pertobatan. 1 Kings chapter 19 verse 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. At the end of the day, after what happened in the first verse and the second verse, the angel spoke in a still small voice to Elijah. Nah, di akhirnya juga dia setelah ayat yang pertama dan kedua, malaikat tetap berbicara dengan suara yang tenang kepada Elia. He said, Elijah, you are not alone. Elijah, you are not alone. Dia bilang, Elia, lu son sendiri. Elijah got a new mission. He was able to anoint new kings and was able to carry on God's word. Nah, dari situ dia bisa melangkah, dia bisa melayani Tuhan dan mengurapi banyak sekali orang dan membagikan firman. But Elijah did that after he woke up from the cave and started to do one thing, which is repent. Nah, tapi itu terjadi setelah dia bangkit dari dalam goa itu dan dia lakukan satu hal, yaitu dia bertobat. Acts chapter 3 verse 19. Nah, Kisah Rasul 3 ayat ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Repent and be converted, that your sins be blotted out, so that the time of refreshing may come with the presence of the Lord. Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya berikutnya bisa datang dan bertemu Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. I believe you all have heard of repentance a lot of times. Beta yakin saudara dong sudah dengar banyak sekali cerita tentang pertobatan. But what is repentance in another way of seeing it? Dan sebenarnya bertobat itu ada cara lain untuk dilihat tuh. If you were like Elijah or like the teenager that I was showing just now, you will probably be at a time of darkness. Nah, kalau misalnya saudara dalam masa seperti Elia atau seperti cerita tadi remaja itu artinya sedang berada dalam masa-masa kegelapan. So when you are in darkness, basically you are walking away from God. Nah, ketika dalam masa-masa kegelapan itu, sederhananya itu seperti sedang berjalan menjauh daripada Tuhan. So let's take that light as God. Oke, ketong bayangkan lampu itu Tuhan. When you are walking in darkness, Ketika berjalan di dalam kegelapan, you realize that as you're walking, akan sadar ketika berjalan, and you look down, you will only see darkness. dan ketika berjalan, ketika lihat ke bawah hanya akan melihat kegelapan. You will see shadows. Akan melihat bayangan di sini. Because the light is behind you and is casting a shadow in front of you. Karena cahaya itu ada di belakang dan itu mengeluarkan bayangan di depan kita. And everything looks so dark Dan semua every itu single day. terlihat gelap sekali. What is repentance? Nah, apa itu pertobatan? Repentance is a simple action. Nah, pertobatan itu adalah langkah yang sangat sederhana. Repentance is a simple action of turning. Pertobatan itu aksi yang sederhana, yaitu berbalik. It is a tough action, but it is a simple action. Itu memang sesuatu yang sangat susah, tapi sebenarnya sederhana. As you're walking in darkness, Ketika and berjalan dalam kegelapan, if you can have that will to repent and turn, kalau punya hasrat untuk balik badan dan ke belakang, as you turn towards God, ketika balik badan menuju Tuhan, what's the first thing that will happen? apa yang pertama kali akan terjadi? Most of the time, you will be blinded. Sebagian sering kali itu pasti akan terbutakan. Because the glory of God is so strong. Karena karunia Tuhan itu besar sekali, terang sekali. You may feel that I can't open my eyes, I can't see God. Rasanya itu gelap sekali, kita harus tutup mata. Kita sudah bisa lihat Tuhan. You may feel that I'm unworthy, I'm not worthy of Lord. Rasanya itu beta son layak Tuhan, beta son layak. Yeah, God is not there. I really cannot accept God. Aduh Tuhan, beta kayaknya bisa terima Tuhan. But something about God
is wonderful in that the longer you stay in His presence, Tapi ada hal yang keren nih. Semakin lama berada di dalam hadirat Tuhan, you'll find that your eyes will get accustomed to the Lord. akan sadar kalau mata sus mulai terbiasa dengan Tuhan. You will get used to the presence of the Ketong Lord. akan terbiasa dengan hadirat Tuhan. And more importantly, you will feel the warmth of the Dan yang Lord. paling penting bisa merasakan kehangatan Tuhan itu sendiri. And that's that warm, fuzzy feeling you need. Nah, itulah rasa kehangatan yang kita butuhkan. At the end of the day, God is just there to hug you like an Abba Father. Nah, pada akhirnya Tuhan tuh memang hanya ada di situ untuk memeluk kita seperti bapak pada anaknya. So all of us, as I end, all of us are like a broken jar. Nah, ketong semua itu seperti bejana yang rusak. We need to surrender ourselves to the Lord. Ketong harus serahkan kembali pada Tuhan. We need to depend on the people around us. Ketong harus bergantung pada saudara di sekitar kita. And we need to repent. Dan ketong juga perlu bertobat. I have two more stories to share before I end. Nah, ada dua lagi cerita yang akan saya bagikan belum saya akhiri. A long time ago, Masa-masa yang dulu sekali. there was a water bearer. Oh, okay, there was a water bearer. That means a guy that carries water from the well to the village. Dulu tuh ada orang yang biasa bawa air dari sumur ke desa. So the water bearer will have two big water jars that he bring every day to the water well. Jadi yang orang yang biasa bawa airnya dia pasti ada dua bejana yang dia bawa ke sumur. Fill it with water and bring it back to the village. Dia isi air dan dia bawa lagi ke desa. But the thing about him is the two water jar. One is a perfect water jar. Nah, ada hal yang penting nih. Satu bejana itu adalah bejana yang sangat sempurna. He was able to do his job very well. Bisa mengerjakan tugasnya dengan sangat sempurna. The other water jar has a crack. Nah, biasanya itu yang satu tuh biasa ada retakan. It's a broken water jar. Biasanya itu justru rusak. So every day when he go and carry water, Dari tiap hari ketika dia bawa air, he will be able to fill both water jar fully. dia akan bisa mengisi keduanya dengan penuh. But when he leave, Tapi ketika dia pergi, the broken water jar, because of the crack, will start leaking water. yang rusak itu karena ada retakan, mulai perlahan air keluar dari situ. By the time he comes back to the village, Ketika dia sudah sampai di desa, half the water is gone. setengah hilang sudah. We are like the broken water Nah, jar. ketong tuh seperti bejana yang rusak ini. So one day, the broken water jar was feeling very sad. Nah, mungkin suatu hari si bejana retak ini itu rasanya sedih sekali. So the broken water jar say, water bearer, water bearer. Bejana yang rusak ini pasti berkata, aduh bejana yang baik, bejana yang baik. You obviously know that I am a broken water jar. Nah, pasti yang memiliki tahu kalau beta tuh sebenarnya itu bejana yang rusak. That I'm not doing the job I need to do. Beta tuh sebenarnya sudah melakukan tugas yang seharusnya beta lakukan. Every day, I bring half the water that you need back to the village. Setiap hari beta tuh hanya bisa membawa setengah dari apa yang sudah diambil kembali ke dalam desa. I'm not effective at all. Beta tuh sama sekali sebenarnya efektif. I'm not useful for you. Beta tuh sebenarnya sudah berguna untuk lo yang bawa beta. The water bearer say, that is so not true. Pembawa air itu bilang, sonde, itu sama betul. He say, broken water jar, come. Let me bring you to the well again. Nah, bejana yang rusak nih, coba ikut tepi sumur kembali. So he brought the water jar and walked along the whole passage that he goes to the well. Nah, dia bawa itu bejana yang rusak, dia bawa sampai ke arah sumur. And he filled it up with water again. Dia isi lagi dengan sumur. He said, water jar, don't worry, you're not actually useless at all. Nah, bencana, lu tuh sebenarnya, contoh khawatir, lu tuh sebenarnya sonde tidak berguna. As they were walking back to the village, Semakin berjalan menuju ke desa, he noticed a wide stretch of flowers. dia mulai menyadari ternyata ada banyak sekali bunga-bunga di sepanjang jalan itu. He said, water jar, water jar. Jadi bilang, wahai bencana, Every day as I was walking down this road, sepanjang tiap kali beta jalan nih, the leak that you have, I'm using it to water the flowers along jadi the road. kebocoran yang ada itu beta pakai untuk menyiram ini bunga-bunga sudah. This beautiful flower is Bunga-bunga because indah of ini you. nih, itu karena engkau. Let's give God a big Ya, hand. beri tepuk tangan untuk Tuhan. This is a time of reflection for yourself as well. Nah, inilah saat untuk mulai introspeksi diri.
Are we feeling unworthy as a child of God? Apakah ketong merasa tidak layak sebagai anak Tuhan? Do you find yourself not having the talent to serve God? Pernah ada rasa kalau kita sudah punya talenta untuk melayani Tuhan? Or you feeling too little within yourself that you are not doing enough? Atau for the rasanya Lord? tuh kayak kecil sekali sampai beta sudah cukup memberikan sesuatu di dunia ini. That you're not doing enough for your family. Rasanya tidak cukup untuk bepung keluarga juga. You're not doing enough for the community. Tidak cukup juga untuk komunitas. I want to encourage every one of you all to be like that broken water jar. Beta mau ingatkan dan kuatkan kita untuk seperti itu bejana yang rusak tadi. We may be broken, but we can be perfectly broken for the Lord. Ketong bisa rusak tapi ketong betul-betul bisa rusak untuk Let's kemuliaan give God a Tuhan. big hand. Tepuk tangan kepada Tuhan. Well, I'm gonna come to the last story, Nah, beta akan bagikan cerita yang terakhir. and this is a story more personal to myself. Nah, ini cerita yang lebih pribadi dari bepung diri. Just now, Jeannie shared about her story of her baby. Tadi itu Jenny sudah berbagikan ceritanya kisah hidupnya. You actually see one of my baby here, Bisa juga melihat salah satu dari bepung anak di sini. but my son here is actually my second child. Nah, bepung anak ini tuh anak yang nomor 2. Let me tell you the story of my first child. Beta akan ceritakan bepung anak yang pertama. I did mention about the fact that I have an Indonesian wife. Nah, beta sempat cerita atau kalau beta tuh punya istri orang Indonesia. So 2012, Jadi 2012 she was pregnant. dia itu istri sedang hamil. So we were going for our regular checkup. Ketong seperti biasa, ketong periksa di dokter. Everything seems okay. Semuanya seperti baik-baik saja. The baby seems to, everything, the pregnancy seems to be going very Dari well. kehamilannya semuanya itu aman-aman saja. We were going to see check up and things were all okay until the 31st week. Dan semua itu lancar-lancar saja sampai ke minggu yang ke-31. If you know, for mothers and fathers out there, a full term will be about 38 to 40 weeks. Nah, kalau yang bukan pas bapak mama tahu kita kehamilan itu sekitar 38 sampai 40 minggu lah. We thought things was going very well. Ketong pikirnya, wah semua aman-aman sah nih. But the doctor said, I was looking at the ultrasound today and something seems off. Dokter bilang, beta kayak tadi lihat USG dan kayaknya ada yang aneh nih. The baby is not growing. Bayinya tidak bertumbuh sama sekali. We were a bit shocked, like, I thought every week was okay. Nah, ketong sudah takut deh. Oh, Perasaan check- aman, sama ini aman-aman sah. Our checkup was alright. Ketong kontrol setiap hari aman-aman sah. The gynae took further reading for my mom, Yeah. for my wife, Ketong ambil terus periksa lagi istri. and he found that she have a condition called preeclampsia, Dia punya kondisi namanya preeclampsia. which is high blood pressure and lung failure. At that Jadi point itu of time. biasanya itu ditandai dengan darah tinggi dan juga gagal di paru-paru. So my wife was in severe health danger at that point of time. Jadi sebenarnya tuh istri itu sedang dalam keadaan posisi yang kesehatannya sangat berbahaya. The gynae say we need to ward the mother immediately. Jadi ketong langsung kasih tahu kalau ketong sangat butuh langsung bawa mama datang. So my wife went into the hospital, Jadi istri langsung pergi ke rumah sakit. need to be monitored from the 31st week onwards. Jadi harus betul-betul ada di situ di minggu ke-31. He said at that point of time the baby is not growing already. Dan di titik 31 minggu itu bayinya sama sekali tidak bertumbuh. But we need to let the baby grow as much as possible. Dan ketong harus bisa buat bayi supaya bisa bertumbuh semungkin-mungkinnya. But they will have to monitor my wife every single day. Monitor my wife. Monitor. Check Oke. my wife. Jadi ketong harus perhatikan, harus monitor istri terus setiap hari. So every single day, all the nurses will take plenty of readings of my wife. Jadi setiap hari itu nurse itu selalu akan datang dan selalu cek setiap hal apa-apa hal-hal yang ada. Day 1 pass. Dan semuanya itu pas, semuanya lolos. Day 2 pass. Hari kedua juga lolos. Day 3, the doctor say, I cannot wait anymore. Hari ketiga baru kemudian dokter bilang, son bisa ditunggu lah ya. Your wife is in severe danger now. Istri dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. He told us in the evening and said that they need to deliver the baby on the 4th day. Jadi di hari keempat itu
dia bilang kalau malam itu di hari keempat itu sudah harus melahirkan. So on the 31st week plus 4 days, Jadi minggu ke-31 ditambah 4 hari. they did an emergency cesarean for my wife and delivered the baby. Jadi langsung operasi sesar dan melahirkan sudah. I'm not sure whether they are showing the picture now. Are they showing? You wanna show it now? Yes. Oke, multiple- ya. Yes, that was my baby. Inilah bayi pertama saya. So that was my baby, and that's your sister. Itu anak perempuan ya, itu saudari perempuanmu ya. So that was my baby at 31 weeks plus 4 days. Jadi ini bayinya ketika usia 31 minggu dan 4 hari. The light was there because of jaundice. I don't know how to. Jaundice, I never mind. It Ya was a pokoknya condition, it's a cahaya condition. biru itu ya istilahnya untuk memastikan keamanannya. She was premature. She actually weighed 1.1 kg. Oke. Jadi lahirnya prematur dan beratnya itu hanya 1,1 kilogram. So if any one of you all have a baby, you all would know how heavy 1.1 kg is. Jadi kalau misalnya yang sudah punya bayi pasti tahu berat 1,1 kilo itu seperti apa. When she was born, immediately she was inside the ICU Jadi ketika baru lahir itu langsung dimasukkan ke dalam ICU. with a lot of tiny babies inside the ICU. Dengan banyak sekali bayi-bayi kecil yang ada di dalam ICU juga. And you can see that's her condition every single day. Dan kalau bisa dilihat inilah kondisi setiap hari itu seperti ini sudah. The tubes are everywhere. Ada banyak sekali selang di sana sini. We were heartbroken. Ketemu hancur sudah. As a father and a mom, you all imagine all the wonderful dream we all have of having a baby. Nah sebagai bapak dan mama bisa bayangkan tahu minggu-minggu di mana ketong subur sukacita, wah ini bayi akan baik-baik saja nih. A healthy baby that we can hug every day. Bayi yang sehat yang bisa dipeluk setiap hari. That my wife can breastfeed every day. Yang dimana bepung istri bisa berikan ASI setiap hari. That even if she cries, we can make her sleep. Dan bahkan kalau misalnya seandainya menangis, ketong bisa buat tinggal kasih tidur saja. But what happened is we have to look through an actual container just to see her. Dan tapi yang situasinya adalah ketong justru harus melihat sebuah wadah di mana ketong baru bisa melihat dia. We are shielded away by a container. Ketong terpisah oleh wadah itu. Every day we have a few moments for her to be taken up, to be laid on top of me or my mom, my wife. Jadi ada masa-masa di mana dalam satu hari masa itu di mana ketong boleh untuk angkat dan di antara ibu atau bapak. And that is what they call skin to skin contact. Nah itu yang dibilang hubungan kulit dengan kulit. We did that for 2+ months. Ketong lakukan itu selama 2 bulan lamanya. Every single day we go to the hospital. Tiap hari ketong datang ke rumah sakit. We pray for the baby, sing to the baby, read the Bible to the baby. Ketong doa untuk bayinya, ketong nyanyi untuk bayinya, ketong bacakan firman Tuhan untuk bayinya. We were such broken jars at that time. Ketong betul-betul adalah bejana yang rusak itu. I have to surrender every single thing I have. Kita harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. I have to depend on all the medical equipment out there. Kita harus bergantung dengan semua tim-tim medis yang ada di situ. I have to depend on God every single Kita day. harus bergantung juga pada Tuhan setiap harinya. Every day my wife have to pump breast milk to bring to the hospital. Setiap hari harus pompa ASI untuk dibawa ke rumah sakit. And we use that to feed the baby. Dan itulah yang dipakai untuk memberi makan Maybe bayi. she will grow and she will grow and she will grow. Selama dia bangun, dia bertumbuh dan bertumbuh. Well, I'm sharing this because it's a happy story. I'm sharing this because it's a happy story. Beta bagikan ini karena sebenarnya ini cerita bahagia. I'd like to show you how she looks like right now. Beta mau kasih tunjuk bagaimana dia kelihatannya sekarang. That's it still brings a tear to my eyes when I see Savannah, my daughter, 13 years old. Savannah. Okay. Savannah. Yeah. Oke. Saya kadang-kadang tuh bepung air mata jatuh kalau melihat bepung anak Savannah. She's my elder daughter. She's perfectly healthy. Right now, I mean, all those people that know her, like Ryan, like Jeannie, will know she's perfectly healthy now. Nah, dia sudah bertumbuh dan sehat dan sudah bertemu dengan tim-tim yang ada sekarang juga dan dia sangat sembuh sudah. She's a very artistic girl. She's right now in the higher artistic program.
in our school. Jadi di sekolah tuh dia juga mengambil program seni. This year I brought my son. Actually last year I brought Savannah with me to the mission field as well. Jadi tahun ini beta bawa Beta Putra, tapi tahun lalu beta bawa Savannah ke pelayanan di sini. That was me and Savannah. We were in Philippines praying for the sick. Nah ini dia ketong dua di Filipina berdoa untuk orang yang sakit. And you can see her laying hands on the legs of the lady there. Dia bisa lihat tepang tangan untuk wanita ini. And two of the ladies were healed Dan because of her prayer. Dan dua wanita ini disembuhkan Glory. karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Another picture. Ada foto berikutnya. Yeah, that was us with Pastor Kong last year. Nah, ini tahun. Ryan is also Pastor there. Kong, tahun lagi ada Ryan juga. This is a picture that I always hold close to my heart. Nah, ini adalah foto yang selalu sangat melekat di bepung hati. Because that is when we had our first Harvest Festival. This is where we had our first crusade together with Pastor Kong. Nah, ini justru KKR pertama, City Harvest pertama dengan Pastor Kong. And that is where I really brought the miracle baby together with me. Dan disitulah di mana beta bawa bayi mukjizat ini untuk sama-sama melayani di KKR. Let's give God a big hand. Puji Tuhan, Hallelujah. Tuhan, haleluya. Well, actually, but this is only half the story. Nah, ini tuh cuma setengah dari cerita keseluruhan. I didn't finish telling the story of the wife of the mother. Beta belum cerita dari sisi ibunya. Actually, if you notice the entire story, the danger was, yes, it was on the kid, but for the mother, it was even worse. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ceritanya baik-baik, memang bahayanya itu ada di anaknya, tapi sebenarnya itu lebih berbahaya lagi di ibunya. If you recall the story, the doctor said, cannot wait anymore because the danger was on the mom. Nah, kalau misalnya ingat cerita tadi, dokter bilang susah bisa tunggu karena memang bahayanya itu ada di ibunya. The main reason was because during the pregnancy, at that point of time of 31 weeks plus 4 days, she has a lot of water in her lung. Jadi yang bahaya on her lung. In her lungs. Oke. Jadi selama 31 minggu tambah 4 hari itu, sepanjang hari itu banyak sekali cairan di dalam paru-parunya. She was not able to breathe. The Bahkan dia oxygen is not coming in. Dia susah sekali bernafas, oksigen itu tidak mau masuk. She delivered the baby, Ya, memang dia melahirkan, but the mom was still in danger. tapi ibunya masih tetap dalam kondisi bahaya. One thing I didn't say, which I'll say now, is what happened to the mom. Yang beta belum ceritakan itu adalah apa yang terjadi pada ibunya. We were traveling to ICU every day Ketong mondar-mandir ICU setiap hari for 2 months. selama 2 bulan. She was pumping her breast milk, Dia terus pompa ASI. but there's something else happened to her. Tapi sesuatu juga terjadi pada beliau. Okay, this is a very deep medical term. You don't need to translate. Oke, I'll just say. ini istilah medis yang sangat berat dan beta tidak perlu untuk menerjemahkan. She got postpartum cardiomyopathy. Oh, postpartum cardio seperti itulah. Whatever it is. Basically, she had post-pregnancy heart failure. Oh, oke. Jadi sederhananya itu adalah kegagalan jantung setelah melahirkan. People have depression after pregnancy. She have heart failure after pregnancy. Nah, jadi orang biasa habis melahirkan itu depresi. Nah, dia itu habis melahirkan, dia itu punya masalah jantung. Her heart was at a 20. She was operating at 20-30% of a normal human. Jadi selama itu jantungnya itu hanya bekerja 20 dan 30% dari yang seharusnya. So you have to imagine the baby is so far away. Jadi bisa bayangkan bayinya itu jauh di ICU. She can't even hold the baby. Dia bahkan tidak bisa sentuh bayi itu. Yet she have to give the milk, Tapi dia harus berikan ASI, but her heart is not pumping well enough. tapi jantungnya itu tidak memompa dengan normal. Do you understand the agony she was going Coba through? bisa bayangkan perjuangan yang dia alami saat itu. But one thing that she was not depressed. Tapi satu hal yang dia tidak alami itu adalah dia tidak depresi. My wife is called Helen, Namanya Helen and she's a fighter. dan dia itu seorang pejuang. She's a woman of faith. Dia itu wanita yang penuh dengan iman. One day, she was at home. Suatu hari dia lagi di rumah. She could not stand it any longer. Dia sudah bisa tahan lah. She went into a room Dia pergi ke kamarnya and she screamed dan dia teriak at the devil. kepada iblis. She said,
devil, you shall not have hold on me. Dia berkata, iblis kau tidak boleh menguasaiku. My heart will not fail. Jantungku tidak akan gagal. My heart will feel better. Jantungku akan lebih baik. Jesus will heal me. Yesus akan sembuhkan On saya. the cross I'm healed. Saya akan sembuhkan. Keep screaming and Dia terus shouting. teriak dan dia terus berteriak berseru. She screamed finish. Lalu dia Finish selesai. screaming. Dia selesai teriak sudah. She came out from the door. Dia keluar akhirnya dari kamar. Okay lah, scream already. I also Okay. don't know what to do. Beta selesai teriak, besok tahu lah mau buat apa sekarang. The next few days we have to do check up again. Berapa hari kemudian ketong harus check up lagi. They did an ECG on her. Dia cek jantung. The doctor says, Dokter lihat deh. your heart is back to normal. Jantung normal mah. Hallelujah. Haleluya. That's why I really need to say the faith of a woman is incredible. Jadi dia bilang memang iman wanita itu luar biasa sekali. And all of the ladies here say, Semua wanita ini katakan, Amen. amin. I'm really amazed at my wife. Beta tuh kagum deh bebong istri sendiri. She's wonderful. Dia luar biasa. Yeah, the next picture please. Ya, foto berikutnya. And that's me and her. Dan beta yang dia bebong istri. Totally healthy. Sehat-sehat saja. She's now one of the top, she runs the #1 wedding planning company in Singapore. Dia mengerjakan IO pernikahan nomor 1 di Singapura. And I'm very proud of her. Dan saya sangat bangga terhadap istri saya. But sometimes you'll say my story not very accurate. Kadang-kadang mungkin bebong cerita kurang akurat sedikit. I don't care, I'm the one with the mic. Beta soal peduli, beta yang pegang mic nah. I'll say the story however I want it. Beta ceritakan dengan bebong versi sudah. I just want to encourage every one of you. Beta mau menguatkan setiap dari yang ada di sini. In this time that we have where we shared Jeannie's story of how she got her baby, Ketika ketong juga bagikan, Jenny membagikan ceritanya tentang bayinya. how my baby really came from death to now, to life, to giving life to others. Dari bayi juga dari mati menjadi hidup dengan memberikan kehidupan kepada yang lain. And my wife who has that wonderful faith to really fight the devil. Dan juga bepung istri yang punya iman yang sangat kuat untuk melawan iblis. During this time, we have prayed a lot for the sick. Sepanjang masa ini, ketong sudah banyak berdoa untuk orang sakit. But we do not want the healing anointing to live with us. Tapi ketong juga tidak mau urapan kesembuhan itu pergi dari kita. The anointing of healing must stay here in Kupang. Urapan kesembuhan itu harus tetap bertahan ada di sini di Kupang. Because God is present here right Karena Tuhan now. juga hadir di sini saat ini. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadiratmu Tuhan. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you for the Holy Spirit. Terima kasih untuk Roh Kudus. Hallelujah. I pray that the Holy Spirit will continue to be in this place Berdoa and untuk in Roh this Kudus church. selalu hadir di gereja ini. This is a powerful church. Adalah gereja yang sangat The berkuasa. presence of God is very strong here. Berkuasa. Kehadiran Tuhan sangat kuat di sini. I can feel it Saya bisa rasakan in the spirit right now. Roh Kudus hadir di sini saat ini juga. As we continue, as we have prayed for the healing, I just want to encourage each and every one of us here. Selagi kita berdoa, masih ada yang berdoa di sini kayak mau saling menguatkan saudara sama yang lain. This healing anointing will continue to stay in this Urapan place. kesembuhan ini akan tetap bertahan di kota ini, di tempat ini. If you have felt better, it will continue to stay. Kalau misalnya sudah merasa lebih baik, tetaplah stay di sini. If you are feeling sick, be like my wife and scream at the Kalau devil. misalnya ada yang sakit, sepertilah istri saya dan teriaklah kepada iblis. Claim God's healing. Ambil kesembuhan Tuhan itu. God has already healed you. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Believe in Jesus. Percaya di dalam Yesus. Yesus Tuhan, He is there for you. Yesus Tuhan ada. He is always here for you. Dia selalu ada di sini untukmu. So dear Heavenly Father, I'd like to bless this entire Kami church. berkati para anggota gereja di sini. And I pray all this in Jesus' most wonderful name. Saya cerahkan juga di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat indah. And all God's people say, Dan semua yang percaya katakan, Amen.